I love you. Sus. Kalangga. Ay, sus. Love, Mama Lisa. Mama. Mama, of course, anak. So, good morning. Good morning, guys. Say good morning to your viewers. Say good morning to your viewers. Say hello. Say thank you. Thank you for watching, guys. Ayan, this is Papi's update for today's video. Samahan niyo po kami mag-ehersisyo ngayon, guys, dito sa loob ng bahay. Kasi kahapon hindi po kami naka-ehersisyo. So, today is April 29, 2026. Ayan. Good morning everyone. Yan po si Papi, guys. Oh, langga kain ako, guys. Di pa? Oh, sus. Buyag. Say good morning to your viewers. Iho ko. I love you so much. I love you so much. I love you. Ato sa tarungo ng kamera, anak. Silaw kayong adlaw, anak. Mag-ehersisyo. Magsayaw-sayaw. Magsayaw-sayaw. Sa sayo nga buntag si Paping gamay. Kay grabe ka init sa batang gamay. Paray guning mama. Agoy, oy. I love you. I love you. I love you so much. I love you, anak. Tan da din dan din dan dan. Taran daran din din dan dan. Tan da din tan dan din tan da din dan din. Magsayaw ang papi ko. Magsayaw-sayaw. Magsayaw-sayaw. Naghagok-hagok. Aso sayaw. Sayaw-sayaw. Ang papi kong gamay. Anak. Say good morning to your viewers. Happy Wednesday, guys. Happy Wednesday, guys. Magsayaw ang bata, kurat siya lambada. Magsayaw-sayaw, mag-ehersisyo. Si Paping Pinang. I love you so much. I love you so much. Magsayaw og cha-cha, lambada og cha-cha. Magsayaw-sayaw, magsayaw-sayaw. Og cha-cha, lambada. Magsayaw og cha-cha, lambada og cha-cha, chara-chara-cha-cha. I love you. Sorry na. Magsayaw man. Nabuyog ang iha. Sus. I love you so much. Sus. Uy, sus, kaparaygon. Lab-lab kin ako kung anak ko. Napil gini mama ang lab. Ito. Agoy, kapuyan ako eh. Kaya guys, around 7 AM guys, napakainit ng panahon. Hinihingal ako guys dahil ang bigat ni Papi. Kahit wala pa po kami kain guys, ang bigat na po ni Papi guys. So yeah, tapos na po kami nag-ehersisyo, napapagod at nahihilo kami. Good morning and thank you for watching guys. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye.